आज जो माँ का उद्देश्य यही हरिवंश पुराण चालू अच्छी आम गाँव जड़े युव निर्देशक प्रसाद भाई सी गोटे प्रश्न कर जो छामुंडिया हूँ चारिटा खुंटी जो चारिटा स्तंभ ए स्तंभ चारि जन किए आउ माँ मैंने जो हुड़हुड़ी दौरान ए हुड़हुड़ी उत्पत्ति है कौटू अनुरोध करी सीमा आज्ञा को पुराण चलिया सहित आर किसी व्याख्या करेंगे सी मनमुग्ध ए तीन जन को 60 टंका पुरस्कृत कर जय कला जय कलम्ब आमे बड़ा आमे नथिले कोडा हबई आमे हुला हुली नथिले कोडा किछि सुबियोनी किछि नै आमे सबरे बड़ को नै आमे सबरे बड़ आमे माइक नथिले अंडरा न किछि काम नै आमे सबरे बड़ बो पिला मु तम झियो पिला बड़ बोले मु एको मत नै की काना आमे मिसिकरी सब ना को झियो समान एटा को आमे बड़ आमे नथिले कोडा हबनी हाँ कही थी बा एमती गोटे बटिका दिखती हुड़हुड़ी शोई पड़ा बड़ा हुड़हुड़ी बो पिला को माँ भाला माँ हुड़हुड़ी बड़ ना माँ छाड़ना हाँ हाँ माँ ठीक कथा कहला घर बोल कुआर जो भितर मिसिले तो सब हरे बोल हुड़हुड़ी लाभ ना सुंदर हम कि माँ कह कथा ठीक जदि हुड़हुड़ी अच्छी हरिबोल थी जदि हरिबोल अच्छी हुड़हुड़ी थी हरिबोल तो हम धीरे से हमर हुड़हुड़ी मगुसर मास रे किन घर बिक्री माइकिना लोकर हुड़हुड़ी कोन माइकिना लोकर कांदना कोन कांदुथिले हेले सब मन मुग्ध होई जति भाई आउ किनी कांदुथिबे सब काम होई जि केमिनी गाइबी काई बोलो दी झियो पिला कांदना हां जदि स्वामी मर जाई छी हां ये तो काचो बाड़ी बैठियो पिला ने नाती नातुणी पाखरे छाड़ दी थी बो मने हां एक मजारे कांदियो किनी आठ गड़ बैराणी धरा कट बड़ गड़ नुआ गड़ सोरड़ा जाइथिल तमे केते प्रकार आंब आनीथिल जे मु को आंब मेहका को आंब आचार करिथिली गो मो नटियार बोपा बोईतर कका जेमार दिहर पानर बर हइलो झियो खबर दे भाई आइलानी किलो से न देथिबो से जोगाली हट को 5 टका देलो 5 टका देई बकालो झियो से खबर देबाकू मुंडरे तलारी तुंडरे कहाली क्षीर भार धरी आसीथिबो ढली ढली गो एबो नंद गौड़ पिला हगिलालो झियो आसलो पछिबो रांड पिला ने कुआडे गलो होइलो ओड रहिया छियो मो रजापति केणे गल गो मते छाड़ी आलू ऊपर ओझिलो झियो काटिगिरी पकई दियो सब काम ये कांदू थिबे सब काम हो जाय हां एनु झियो पिला कांदना बोले मते गाली करी बोले कांदना नले उनी खाई बोले 60 टा बदबन गाई सब देसी आलू चांची दियो सारू चांची दियो पणसटा काटलो चेकी टेकी करियो सब सद एनु झियो को भाई प्रश्न कले कम दले छामुंडिया चारि खुंटी की हां हां हुड़हुड़ी हां हां काई कोडा कोज को देबे 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 जो लोड़ा पड़ली काई हुड़हुड़ी पकड़ ना तमर हरिबोल लूड़ लगावला छामुंडिया कथा को मोर विदुषा मंडली है सुनिबा देई मन भाई जो पचारिले सुंदर प्रसन्न अच्छा छामुंडिया चारि खुंडी की परि जात हेला हां केउठारु चारु खुंडी होया आउ तो यार रहेला हे सुधि जनता सुनिबे मन देई भारत रुटी की जाउछि बुझाई चिन्नी मुआ
ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଭାରତର ପଦ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବା କୋବିଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପାଣ୍ଡବ ବସି ହରି ସାହୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ହରି ସାହୁ ନାମରେ ପୁଣିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମିଛି ତାରି କୋଳର ତାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଯେତେ କଜେ ପୁରୁଷ ଚାରି ପୁଅ ମରି ଗଲେଣି ତ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନା ବିବାହ ଲାଗିବନି ବିବାହ ବେଦୀରେ ପିଲା ମାତ୍ର ମରନ୍ତୁ ହରି ସାହୁର ଝିଅ ହଉଛି ସୁହାଣୀ ତାର ବର ହାତରେ ଧରି ବିବାହ ହସ୍ତଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ମରୁଛି ଚାରିଟା ବର ତାର ମଲେଣି ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗହାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳରେ ସେ ହରି ସାହୁର ପିଣ୍ଡାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ବସିଲା ବେଳେ କପାଳରେ ହାତ ମାରିକିନା ବର କନ୍ୟାଟା ଉଠିଛି ବେଦୀରୁ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହେଲା କିଏ ବିବାହ ବେଦୀପୁରେ ମରିଛି ଏଣୁ କାନ୍ଦିବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି ମହାରାଜା କହିଲେ ହେ ସାହୁକାରୀ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତି କାହିଁକି ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ପୁଣି ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ହରି ସାହୁ କହିଲା ଅତି ବିନୟରେ ହେ ମହାତ୍ମା ଶୁଣ ହେ ଝିଅ ମୋର ସୁହାଣୀ ଚାରିଟା ବର ତାର ବେଦୀରେ ମରିଲାଣି ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ମୋର କିଏ ହେବ ବିବାହ ଆଉ କି ଦେଖିବି ମୋ ଝିଅଙ୍କର ତ ମୁହଁ କାନ୍ଦିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି ଭାଇ କେମିତି ଜମ ନିଏ ଦେଖିବି ଅବା ମୁହିଁ ଏ କନ୍ୟାଟାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଜଗିବି କେଉଁ ପରି ନେବ ଆସିଣ ଜମ ନା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଝିଅଟାକୁ କଣ ମଙ୍ଗୁଳା କରି ଛାଡ଼ିବା କି ବିବାହ କର ମୁଁ ଜମକୁ ଜଗିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଳା ହରଣ ବୋଲି ଜମ ଦେବତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁଚ୍ଛାକୁ କାଣ୍ଡଟା ଧରି ଜମ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଜଗିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠି ବେଦୀରେ ବସିଲେ ଜମ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି କଳା ହରଣ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡରିଗଲେ ଜମକୁ ନେଇ ଜାମି ଗଛ ମୂଳେ ବାନ୍ଧି ଜାମକୋଳି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର ବିବାହ ସରିଲା ଜମ ଆଉ ନେଇ ପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ରେ ଧନ ଯୁଧିଷ୍ଠି କହିଲେ ତାକୁ ବିବାହ ହୋଇଲି ମଧୁ ଶଯ୍ୟା ନାହିଁ ବାବୁରେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି କହି ଆର ଦିନ ସୁହାଣୀ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଯାଉଛି ବିଦାୟ ଦିଅ ମୋତେ ସଖୀ ସୁହାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ନା ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟନଗରରେ ସବୁବେଳେ ପତିବ୍ରତ ରହିବ ସବୁଦିନେ ପୂଜା ପାଇବ ତମେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାରି ଭାଇ ସହିତ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସହିତ ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି ନା ଚାରି ଖୁଣ୍ଟି ଚାରି ଭାଇ ମୋର ହୋଇବେ ଚାନ୍ଦୁଆ ହୋଇ ମୁଁ ପଡ଼ିଥିବି ଦେବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୋଇଥିବେ ପୁଣି ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୋଇଥିବେ ବେଣିକି ଲମ୍ବାଇ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ରଖିଥିବ ସହି ଏଣୁ ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଚାରି ଖୁଣ୍ଟି ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠି ଚାନ୍ଦୁଆ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବେଣୀ ପରି ଓହଳି ଅଛି এইটা মধ্যে ওষা কটিরে দেখিবটি এণ চারি খুঁটি হেলে চারি ভাই যুধিষ্ঠির মহারাজা হেলে দ্রৌপদী রহিলে এ সুহাণী কন্যা উপরে আছে
दीप रूपरे सुहानी कन्या सबुदिने पवित्र मला घरे अच्छी विवाह घरे अच्छी से सबुदिने पतिव्रता जलुची हबो कि आज्ञा एथर पुराण जीवा कुआड भालो आ हुळुळा